السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة تعليم أنفو. اليوم إن شاء الله غنخدمو نموذج ديال الامتحان ديال الجهة ديال الشرق لوريونتال لسنة 2018. نبداو على بركة الله بالتمرين الأول. Il vous dit répondre par vrai ou faux. On mesure l'intensité de la force par une balance électrique. Donc l'intensité de la force عمرنا كنعبروها بلا بالونس، نعبروها بدينامومتر، دونك هي عبارة خاطئة فوس. La masse d'un corps est une grandeur physique qui ne dépend pas du lieu. صح، يعني la masse d'un corps هي واحد لا grandeur physique اللي ما كتعلقش كاع بالمكان، ما عمرها كتبدل. دونك c'est une réponse اللي هي juste. La vitesse de Soufiane sur sa moto, il y a 45 km par heure, et qui est égale à 12,5 mètres par seconde. Donc, il a حولته 45 km par heure المتر par seconde. Donc, إما كنقسمو على 3.6 أو لا كنضربو في 3.6. Donc, هنايا نقسمو على 3.6 عطينا 12.8 et c'est la réponse est juste. Donc, c'est vrai. Bien. La dernière, à une action mécanique peut participer au repos du receveur de l'action. يعني في واحد l'action mécanique peut participer au repos du receveur de l'action. C'est juste. Réponse est vraie. يعني في واحد تأثير ميكانيكي يعني la participation au repos ديال واحد le receveur de l'action. Petit 2. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. Donc, on a un référence. Un référence ou margin. Accéléré, متسارع, translation, ya, izaha. Donc, on détermine le mouvement ou le repos d'un corps solide par rapport à un corps qui se met en référence. Les الجسم المرجعي appelé référentiel. Voilà, appelé référentiel. La distance parcourue par un mobile augmente pendant des intervalles de temps égaux. C'est le mouvement A. Donc المسافة المقطوعة الواحد المتحرك كتزاد pendant un intervalle de temps égaux si son mouvement est كتزاد. Donc كتكون accéléré، كتكون متسارعة اللي هي accéléré. Donc غتكون accéléré. Donc السرعة من كتزاد donc automatiquement نقولو elle est accélérée. Bien. Un corps solide est en mouvement de translation si aucun segment joint de ces points ne change pas la direction ou le mouvement. Donc, il est quand le segment ما كتغيرش la direction ديالها الاتجاه والطول ديالها حتى هو ما كيتغيرش. دونك هنا غنقولوا donc c'est une translation اللي هي إزاحة. Très bien. Donc, on va passer au troisième question. Il vous dit, on suspend un corps solide S de masse
200 grammes. وردوا بالنا ال 200 grammes. هذه لا ماس اللي خصها تحول. ما خصهاش تبقى en grammes. Et de centre de gravité G en un point A à un ressort accroché à un support comme indiqué sur la figure ci-contre. Bien. Le solide S est en équilibre. عرفنا elle est en équilibre. Si il est en équilibre كيكون خاضع لثلاثة ديال الشروط. Deux sens opposés, même intensité et même ligne d'action. Faire les bilans des forces appliquées sur le solide S et classer en force de contact et force à distance. Donc هنايا شحال عندي من force appliquée sur هاد لو كور S. عندي جوج ديال لي فورس. عندي الفورس ديال لو ريسور وعندي الفورس ديال لا تير. دونك هنايا اول حاجه ملي كيقول لك عطيني لي بيلون دي فورس كيتوجب عليا ندير لونسومبل ايتودي يعني المجموعه المدروسه. اون فوا كيقول لك عطيني لي بيلون دي فورس خصني ندير اونسومبل ايتودي. وكنديرها بين لامتين. فوالا وكنكتب اي حاجه كتجي مور سور. دونك فيغ لي بيلون دي فورس ابليكي سور اي حاجه كتجي مور سور. الكلمه اللي كتجي مور سور هي اللي كنكتبها. دونك عندنا سور لو solide S. Le solide S هذا هو l'ensemble étudié. وغنجي ندير لها كوبي كولي هنايا هاد لو solide S وهي l'ensemble étudié ديالي. فوالا ونسد اللامة. بيان. عاد كنبدا لو تريتمون ديال لي زيكزيرسيس ديالي. دونك هنا كنشوف لي فورس اللي عندي. دونك اول حاجه غندير فورس اف اولا تي ديال الحبل. نورمالمون هنا خص يكون فلاش. ضروري خص يكون فلاش. انا دونك هنا سميناها اف. دونك فوالا شنو هي اف؟ جوج نقط ديالي هي لا فورس exercée par quoi? La force exercée par le ressort sur le solide S. Et quoi d'autre? عندنا عاوتاني P. شنو هي؟ هي لا force exercée par la gravitation ou là par la Terre ou là par la surface de la Terre. Par la gravitation sur le solide S. تكون عندنا هنا دي ميم écriture باش هنا دونك هادو هما لا ريبونس لي ريبونس ديالنا نديرو بلون مغير باش يبانو. فوالا هادو هما لي فورس exercées les bilans des forces. Bien. Déterminer les caractéristiques du poids du solide, on donne G est égal à 10 newtons.
Donc les caractéristiques شحال عندنا من caractéristiques. Donc يكون عندنا 4 ديال les caractéristiques toujours 4. Donc أول حاجة كنديرو point d'application. اللي هي ديال لو بي هي جي هي بوان جي. كندوزو اكس d'application la droite d'application ou la droite d'action ou la axe d'application ou direction. دونك هادو كلمات دائما نقدروا نختاروا اي وحده من هادو كيكونوا جوست. دونك هاد لا دروات داكسيون دونك خصني انا ندير هاد لا دروات داكسيون كتابه وفي الشيما. الا ما مشيت ما درتش يعني التمثيل ديالي في الشيما كيتعتبر غير مكتمل، وبعض الاساتذه كينقصوا النقط ديالنا، النقاط كيتنقصوا هنايا. دونك دائما لاكس دابليكاسيون دائما كيكون عمودي وكيمر لينا من الجي، غيكون هو العمودي المستقيم العمودي والذي يمر من جي. وشنو نسميه؟ نسميه انا باغ اكزومبل هنايا نسميه دلتا. انا ما عنديش هنايا ولكن نكتبها، نكتب دلتا. فوالا، وهنا نديرو اكس دلتا اللي هو فيرتيكال passant par G. Axe delta vertical passant par G. كيبقى ليا le sens. Le sens ديما كيمشي لنا من G نحو الأسفل. De G vers le bas. هذه pour P, pour le poids. دائما le poids دائما كيكون vers le bas. Intensité. هنايا عندي la masse وعندي l'intensité de pesanteur. Donc ندير M, la relation ديالي M égale plutôt P égale M fois G. Ce qui implique que M خصنا نحولوها عطينا 0,2 multiplié par 10 est égal à 2 newtons. Donc la valeur de l'intensité égale à 2 newtons. On déduire les caractéristiques de la force F. Donc باش ما نضيعوش الوقت نديرو لها كوبي كولي، وكيكون تغيير بسيط ماشي شي تغيير كبير. Donc copier coller. Donc نديرو هذه بلون، voilà هذه بلون. Donc les caractéristiques ديال F اللي هي ديال التونسيون ديال لو ريسور. لو بوين دابليكاسيون منين هذاك لو ريسور ليفي ديالو منين كيبدا
كيبدا من A. Donc هو le point au lieu de G نقولو point A. L'axe d'application هو le même حيت هذاك l'axe delta راه كيدوزنا على G وعلى le A. إذن هو l'axe delta vertical passant هاد المرة par A au lieu de G. مزيان. لو سونس شنو كيدير لنا لو ريسور كيحاول ما يخليش داك الجسم يطيح اون با دونك يحاول يهزو نحو الاعلى دونك دو جي فيغ لو او و لانتونسيتي لا ميم كتبقى نقولوا هنا في هذه الحاله بي est égal à T égale à 2 newtons car le solide S est en équilibre. حيتاش لو كور اس اي اون ايكيليبر كون ما كانش اون ايكيليبر ما عندناش الحق نديرو بي ايت ايغال تي ايغال ا 2 نيوتن فوالا هذا هو التمرين الاول. بخصوص التمرين الثاني إن شاء الله نجاوبوا على السؤال الأول. Répondre par vrai ou faux. Il vous dit l'unité internationale de la puissance électrique هو الوات. بطبيعة الحال l'unité ديال la puissance électrique كيكون هو الوات. Donc c'est une réponse اللي هي juste. 1 kilowatt est-il égal à 3,6 10 à la puissance 3 joules? Non. Donc c'est pas le cas. Donc c'est une réponse liée fausse. On exprime la loi d'Ohm par la relation R est égal à U fois I. Non. La loi d'Ohm, il y a U est égal à R fois I. U est égal à R fois U. Donc c'est faux. L'énergie électrique consommée pendant delta T, يعني الفرق يعني في التوقيت par un appareil de chauffage résistance E est égal E est égal à I au carré. Je viens de modifier. I au carré fois delta T sur R. Non. Donc, الطاقة الكهربائية يعني l'énergie électrique ما كتكونش هذه mais c'est pas la bonne réponse. Donc, on met ici faux. Deuxième question. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. L'énergie électrique consommée, يعني المستهلكة من طرف واحد l'appareil de chauffage se transforme en énergie. يعني l'énergie électrique كتحول لنا إلى énergie واحد l'appareil de chauffage كتحول لنا énergie thermique يعني طاقة حرارية. كتحول لنا إلى طاقة حرارية. L'unité internationale de l'énergie électrique, il y a joule. معروفة il y a le joule. هو l'unité internationale ديال l'énergie électrique. و باش كنرمزوا لها كنرمزوا لها ب G tout court. كنرمزوا لها petit g. Petit j plutôt. Voilà. Petit 3. Concernant petit 3, il vous dit on fait fonctionner d'une façon normale يعني بطريقة عادية un chauffage électrique de résistance R et qui porte les indications. هاد les indications هادو شنو هما que représente une fois نشوفوا هاد les indications entre parenthèses غنعرفوا ان 220 فولت هو la tension nominale و 2,2 كيلو وات هي la puissance nominale اللي هي القدرة
الاسمية والتوتر الاسمي. دونك قلنا 220 فولت et la tension nominale de 2,2 kW هي la puissance nominale. Et la puissance nominale. Voilà. Donc, هذه la question A. Il vous dit par la suite, déterminer I, l'intensité du courant électrique. Donc, les relations, عندنا plein de relations. عندنا la relation ديال la loi d'Ohm, اللي هي U est égal à R fois I. وعندنا la relation ديال la puissance, اللي هي P est égal à U fois I. Donc, من هنايا كنقولوا أنه premièrement, on sait que احنا بغينا déterminer I. Donc هنا شنو عندنا؟ عندنا P وعندنا U. Donc la relation اللي فيها P وفيها U هي P est égal à U fois I. نقولوا P égale à U fois I. هذه la loi ديال la puissance معروف. C'est donné. Et P est égal à U fois I. Par ici, on peut donc من هنايا نجبدو I. Donc I est égal à quoi? I égale à P sur I. C'est égal à P sur U. Ce qui égale شحال هي la puissance. La puissance خصنا نحولوها للوات، ما خصهاش جامي تبقى en kilowatt. 2,2 كيلووات كتعطينا 2200 واtt. هي كتعطينا 2200 watts. Et ça sera divisé par le courant ديال المنزل دائما معروف هو 220 فولت. قريناه في الاولى اعدادي في اخر الدرس ديال الاخطار ديال التيار الكهربائي، معروف 220 فولت. ce qui est égal اللي هي هنا تمشي لنا 0 مع 0 2200 sur 2020 ولا 220 sur 220 هي 10 امبير. كتعطينا غتمشي لنا هذه مع هذه غتبقى لنا 220 sur 22 غتعطينا 10 امبير. clair. Donc حسبنا l'intensité du courant électrique. D'abord, il vous dit de calculer la résistance. Donc غنستعملوا إحدى العلاقات. Donc هذه العلاقة هذه غنديرها بكولور ديفيرون باش تبان أنها c'est une relation très intéressante. Donc pour calculer la résistance, on doit utiliser la loi d'Ohm. La loi d'Ohm شنو كتقول لك؟ كتقول لك أنه U égale à R fois I. U déjà donné. I احنا خرجناها par la suite في petit b. Donc ce qui implique donc من هنايا نجبدو R. R شنو هي U مقسوم على I. R égale à U grand U divisé par I. Ce qui est égal, U il y a 220 divisé par I il y a 10 ou 200
20 divisé par 10, il y a 22 égale à 22 ohms. Donc, je vais chercher oméga. Si il y en a ici, non. Donc, je vais la chercher ici. Voilà, symbole oméga. Le voilà. Donc 22 oméga. Clair. ولا بغينا نعرفوا les couleurs ديال هاد la résistance هذه. 2 اللي هو الكولور اللي هو rouge. و 2 اللي هي نردوها بعدا على شكل A B 10 à la puissance C. Il y a 20 est égal à 22 10 à la puissance multiplié par 10 à la puissance. Donc 22 multiplié par 1 ou 10 à la puissance, ou 1 il y a 10 à la puissance 0. ديس à la puissance 0. Donc maintenant شنو غنقولوا انه le 2 هو le rouge. Après le 2 عاوتاني هو le rouge. Après le 0 اللي هو le noir. Voilà, هادو هما les couleurs ديال هاد la résistance إلا كانوا طلبوهم. Le chauffage fonctionne pendant une durée delta T هي 5 سوايع. Donc 5 سوايع و le chauffage خدام. Calculer en watts-heure l'énergie électrique consommée pendant cette durée. Donc هذه حتى هي relation اللي احتاجيناها ديال الوادوم، هذه ديال البويسونس. بقات لنا آخر relation ديال l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique E شنو كتساوي égale à quoi est égal à P fois T est égal à la puissance multipliée fois le temps. Donc هذه troisième relation elle est donnée. Donc من هنايا انا بغيت l'énergie عندي la puissance و la durée حتى هي كاين. Donc عندي le temps هو 5 heures وعندنا la puissance هي le 2200 watts. Ça veut dire égal هنا ما كاين حتى شي تحويلات. دونك كلشي عندي اون ريغل. عندي l'heure كون كانت عندي مينوت ولا هذا خصني نحولها l'heure. دونك خصنا P هي 2200 multiplié par 5 ce qui est égal اللي كتعطينا 1100 اللي كتعطينا 1100 watts heure. Et voilà donc la valeur finale ديال la consommation ديال le chauffage هو 1100 watts heure. هذه بخصوص التمرين ديال الكهرباء. بخصوص التمرين الثالث والأخير il vous dit une voiture de هي الثانية هذه poursuit une autre voiture يعني تابعة la voiture 1 sur un trajectoire اللي هو rectiligne. Quand la voiture 1 passe au point A يعني lorsque la voiture 1 كدوزنا من point A à une vitesse اللي هي V1 هي 72 km par heure, la voiture 2 كتكون في le point B كما كتشوفوا هنايا في هذه la figure. La distance qui le sépare les deux voitures il y a la distance D اللي هي 300 mètres. La poursuite de la voiture 2 à la voiture 1 la durée ديالهم اللي كتفصل بيناتهم هي 30 secondes. Au moment où la voiture 1 passe au point A,
il vous dit déterminer la distance parcourue par la voiture 1 pendant delta t. Donc, كنعرفوا أنه la relation ديالنا V est égale à D sur T. نقولوا on sait que V égale à D sur T. هنايا عندنا V1 وعندنا D1 و T1. دونك لو طون كيبقى كيما هو. دونك هنايا الا خدمنا الا هضرنا على لا فواتور 1 نديرو V1 لا فيتيس اللي غادا بها V1 ولا ديستانس اللي قطعت D1. Donc, déterminer la distance D1. Donc, là, on a besoin de la distance D1. Donc, il a pris la distance D1. D1 égale à quoi? Donc, D1 est égal à V1 fois T1. Donc, V1 fois T1. Très bien. Donc, شحال كتساوي هنا خصنا نردو البال les vitesses. Donc, هنا عندنا seconde وهنا عندنا المتر. Donc, إلا حسبنا إلا ضربنا la vitesse في le temps, la vitesse شحال عندنا هنايا ديجا نشوفو في l'énoncé. Donc كيما كتشوفوا معنا لا فيتيس هي هذه. دونك هذه هي لا فيتيس. اتونسيون. دونك هنا عندنا لا فيتيس هي 72 كيلومتر بار اور وعندنا هنايا لو طون اون سكوند. دونك اما نحولو وحده فيهم، اما هذه نحولوها اون متر ونخدمو اون متر بار سكوند، هذه نحولوها اون كيلومتر اون اور. صعيب باش نحولو هذه اون اور، غنضيعو بزاف د الوقت. دونك سا سخا ميو اننا نحولو هذه 72 كيلومتر بار اور غنحولوها المتر بار سكوند. من كنحولوها المتر من المتر الكيلومتر بار اور المتر بار سكوند كنقسمو على 3.6. الا مشينا تقسمنا على 3.6 دونك إيجال، ندير هنا إيجال قسمة 3.6. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 20 mètres par seconde. Voilà. وهاد 20 متر par seconde نعوضوها هنايا. دونك شحال كتساوي؟ إيجال لا فيتيس اللي هي خرجت لينا 20 et ça sera multiplié par le temps, اللي هو 30 secondes, égale à quoi? Donc 20 multiplié par 30 كتعطينا 600. كون خدمنا بالكيلومتر غنخرجوه بالكيلومتر، بما أن خدمنا بمتر بار سكوند إذا غتكون اون متر. فوالا. دونك لا ديستانس ديالنا هي هذه 600 متر. Déterminer, il vous dit déterminer en mètres par seconde V2. La même chose. غنخدم بلا relation précédente. Donc عندنا V1 نخدم هاد la relation. Au lieu de V1 ندير V2 وندير
D2. La distance 2. Alors, شنو هي la distance 2? Donc, خصني نحسب D2. Donc, خصني نحسب D2 هنايا. Les distances عندنا la distance qui sépare A et B هي 300 mètres. Donc, عندنا 300 mètres. وعندنا D اللي خرجناها هي 600 mètres. Donc, D2 هي D زائد DA. Donc, هنا هي D2 D2 كتساوي شنو؟ هي D هي المسافة اللي كتفصل ما بين B و A اللي هي D وكنزيد عليها DA. شنو كتعطينا؟ لا ديستانس D هي 300 متر وكنزيد عليها 600 متر. 600 متر هي لا ديستانس باركوري بار V1 وكنحصلو على 900 متر. وي كنحصلو على 900 متر اون كالكول لا غولاسيون ديالنا اللي هي عندنا D2 égal à 900 divisé par quoi? Par le temps. Le temps هو 30 secondes. Égal à quoi? Donc, غتمشي لنا 0 مع 0. Donc, تبقى 30 mètres par seconde. Donc, هذه la vitesse ديال V2. Très bien. Donc, هذا هو التمرين والامتحان الموحد ديال جهة الشرق. إن شاء الله في فيديو مقبل إن شاء الله غنخدموا جهة أخرى إن شاء الله. إلا بغيتوا أي جهة نخدموا بها ولا السنة اللي بغيتوا اقترحوها عليا في كومنتير وأنا على طلبات ديال التلاميذ العزاز ديالي. على بروشين فيديو إن شاء الله. Au revoir.